बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हम सिंगुलर के लिए फेमिनिन कैसे बनाएंगे। नाउन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक फेमिनिन, मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस हम कैसे बनाएंगे। उमूमन हमें पेपर में सवाल दिया जाता है कि मेक द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसमें जो मस्कुलिन है, जो मुज़क्कर है, उसके लिए आपने फेमिनिन लिखना है, और जो फेमिनिन होता है इसके लिए आपने मस्कुलिन जो है वो लिखना है। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं हाउ टू मेक जेंडर या हाउ टू मेक फेमिनिन। ठीक है जी। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम मुज़क्कर और मुअन्नस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इंग्लिश में जब हम मुज़क्कर और मुअन्नस बनाते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन बनाते हैं, तो इसके लिए पहला जो तरीका है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और मैक्सिमम मोर देन 90% वर्ड्स जो है वो इसी तरीके और इसी कायदे के मुताबिक बनते हैं, तो वो है कि वी मेक फेमिनिन बाय ब्रिंगिंग इन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं और हम इसी तरीके से फेमिनिन बनाते हैं। अब इसमें यह है कि हम डिफरेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? तो सीधा साधा इसका मतलब ये है कि इसमें दोबारा हम नेटिव स्पीकर्स की तरफ रुजू करेंगे कि किसी ज़बान के बोलने वाले जो होते हैं वो मुज़क्कर और मुअन्नस कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। तो इंग्लिश में जो मैक्सिमम अल्फाज है तो वो मुख्तलिफ लफ्ज़ से बनते हैं, मतलब इसका मुज़क्कर जो है वो डिफरेंट वर्ड है और मुअन्नस जो है वो डिफरेंट वर्ड है। ऐसा नहीं है कि हम एक मुज़क्कर लफ्ज़ के साथ कोई साबिक़ा या लाहिक़ा, कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं और इसे हम मुज़क्कर बनाते हैं या मुअन्नस बनाते हैं, हम मस्कुलिन बनाते हैं या फेमिनिन बनाते हैं। उमूमन ये तरीक़ाकार हमारे पास बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीक़ा है वो ये है कि हम इंटायरली डिफरेंट वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मस्कुलिन जो है वो है बॉय। ठीक है जी। अब बॉय के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है गर्ल। ठीक है जी, गर्ल। अब ये है कि ये मस्कुलिन है और ये फेमिनिन है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो है वो है मिसाल के तौर पर मैन, और इसके मुकाबले हमारे पास है वुमेन। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है मिसाल के तौर पर फादर। ठीक है जी। और इसका मुअन्नस जो है हमारे पास वो है मादर। ठीक है जी। अब दरअसल तरीका ये है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम इसके लिए कोई साबिक़ा, कोई लाहिक़ा नहीं लगाते हैं जिस तरह के दूसरे तरीक़ों में होता है। ठीक है जी। बल्कि हम डिफरेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कि ये इसके लिए हमने ये क्यों इस्तेमाल किया और इसके लिए हमने ये क्यों इस्तेमाल किया, इसके लिए हमने ये क्यों इस्तेमाल किया, तो ये टोटली बेस्ड ऑन नेटिव स्पीकर्स। क्योंकि नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो इसी तरीके से मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो बनाते हैं, तो डिफरेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है कि हम ये कहें कि इसके साथ हम कोई साबिक़ा या कोई लाहिक़ा लगाएंगे और इससे हम मस्कुलिन और फेमिनिन बनाएंगे। ठीक है जी। तकरीबन मोर देन 90% वर्ड्स जो है वो इसी तरीके के मुताबिक बनते हैं और डिफरेंट लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं। दूसरा जो हमारे पास कायदा है वो ये है कि हम किसी मुज़क्कर लफ्ज़, किसी मस्कुलिन वर्ड नाउन के साथ आखिर में ESS लगाते हैं। ठीक है जी। और इससे हम मुअन्नस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है लाइन, तो लाइन का मुअन्नस हम बनाएंगे लाइनेस, तो हमने ESS का इजाफा कर दिया, लाइन से लाइनेस। इसी तरह हमारे पास है टाइगर, टाइगर, और इससे हमारे पास मुअन्नस बनेगा टाइग्रेस। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज़ है एक्टर, और इसका मुअन्नस हमारे पास बनेगा एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। ठीक है जी, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अतर है, इससे अतरस बनता है। ठीक है जी। और इस तरह हमारे पास है होस्ट, और होस्ट हमारे पास बनता है होस्टेस। ठीक है जी। तो ये तकरीबन 5 से 10% वर्ड्स कुछ इस तरह है जो इसी कायदे के मुताबिक बनते हैं। किसी मुज़क्कर के साथ हमने क्या लगा दिया, ESS आखिर में लगाया,
ٹھیک ہے جی، تو اس سے مؤنث بن گیا. اسی طرح ٹائگر سے ہم نے ای ڈبل ایس آخر میں لگا دیا. ٹھیک ہے جی، تو اس سے ہمارے پاس کیا بن گیا؟ مؤنث بن گیا. اسی طرح ایکٹر کے آخر میں ہم نے ایکٹریس ای ڈبل ایس لگا دیا تو اس سے ہمارے پاس مؤنث بن گیا. لیکن یاد رہے کہ جب ہم کسی مذکر لفظ کا مؤنث بناتے ہیں ای ڈبل ایس قاعدے کے تحت، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ ہمارے پاس کوئی کیا استعمال ہوا ہے، کوئی کانسوننٹ واول استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے آخر میں جو ہے کیا ہے کانسوننٹ ہے، تو یہ جو کیا ہے، یہ جو ہمارے پاس واول ہے تو ای ڈبل ایس لگاتے ہوئے یہ واول ڈراپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہم نے جی کے بعد جو ای تھا یہ ہم نے ڈراپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور ای ڈبل ایس ہم نے لگا دیا ہے. اس طرح ایکٹر ہے تو ایکٹر میں بھی یہاں پہ واول ہے، او ہے، اور اس کے بعد کیا ہے آر ہے جو کانسوننٹ ہے، تو ہم نے ای ڈبل ایس لگاتے وقت یہ کیا کر دیا، یہ واول ہم نے ڈراپ کر دیا، اور ٹی نے جو ہے ایکچولی کیا ہے آر جو ہے اس نے او کا جگہ لیا اور ای ڈبل ایس پھر ہم نے بعد میں ایڈ کر دیا. تو یہ بھی بیچ میں یاد رکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا اہم قاعدہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم مذکر کے ساتھ جو ہے سفکس لگاتے ہیں ای ڈبل ایس کا، اور اس سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ مؤنث بنتا ہے، فیمینن بنتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہمارے پاس آخری اینڈنگ جو مذکر لفظ کا اینڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ کانسوننٹ ہے، اور اس سے پہلے کوئی واول ہے تو یہ واول ہم ڈراپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جگہ جو ہے وہ آخر میں جو کانسوننٹ استعمال ہوتا ہے جو عموماً آر ہوتا ہے یہ آگے آئے گا، اور اس کے بعد ہم ای ڈبل ایس کا جو سفکس ہے وہ لگائیں گے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے مؤنث بنے گا. ٹھیک ہے جی، یہ لائن سے لائنس، ٹائگر سے ٹائگرس، ایکٹر سے ایکٹریس، اس طرح پوئٹ سے پوئٹس، اس طرح ہوسٹ سے ہوسٹس، اس طرح ادر سے ادرس. ٹھیک ہے جی، اور اس طرح چند الفاظ اور بھی ہیں جو ای ڈبل ایس قاعدے کے تحت جو ہے وہ بنتے ہیں. اگر آپ گرامر کی کتابیں اٹھائیں اور وہاں پہ آپ ہاؤ ٹو میک فیمینن والا پورشن سرچ کر لیں تو وہاں پہ کسی نے 3-4 جو ہے کیا ہے قاعدے لکھے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فیمینن ہم 2 طریقوں سے بناتے ہیں. وہ جو تیسرا اور چوتھا طریقہ ہے وہ بھی ایکچولی اگر ہم دیکھتے تو اسی سے ملتا جلتا ہے، اور دراصل اس سے طریقے کتنے بنتے ہیں؟ 2 بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور قاعدہ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ ایک لفظ کے آگے پیچھے ہم کوئی دوسرا لفظ لگائیں گے اور اس سے فیمینن بنتا ہے. تو اگر اس طرح آپ کہتے ہیں تو اس طرح کیوں نہیں کہنا ہے آپ نے کہ بھائی ڈیفرنٹ ورڈ کے ذریعے ہم بناتے ہیں. مثال کے طور پر ملک مین اور ملک وومن، اسی طرح گرینڈ فادر گرینڈ مادر. تو اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہم نے آگے لگا دیا اور یہ ہم نے بعد میں لگا دیا اور ہم نے ماسکولن اور فیمینن بنا دیا، تو آپ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ ڈیفرنٹ ورڈ ہے، انٹائرلی ڈیفرنٹ ورڈ ہے اور ڈیفرنٹ ورڈ کے ذریعے ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہے جی، تو اسی کے بعد ہمارے پاس 2 طریقے بنتے ہیں، بچ جاتے ہیں. ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ورڈ اور دوسرا جو ہے ہم ای ڈبل ایس جو ہے یہ لگاتے ہیں.